नमस्कार मो विश्वनाथ आपन को स्वागत करछि मो मस्त वीडियो चैनल रे। तो आज गोटे गोटे कथा कहबार अछि मोर जे गोटे मनीष को कष्ट देले ताको किपरि लागे एवं जे कष्ट दिए ताको कौन अनुभव हुए से विषय किसी कहबाक चाहे। तो सब बेले मन रखिए गोटे कथा गोटे लोक को गोटे कथा कहवा पूर्व आम भावी चिंती कहवा उचित कहीं तो आम गोटे किसी खराब कथा कहवा चाहूँ तो विषय तो सी कौन फील कर तो कौन न कर सीटा आम निजे आग अनुभव करवा दरकार कहीं आम भी से मनीष आम कहवा द्वारा तार कि क्षति हो कि लाभ होटा टिके परखी नवा उचित कहीं मनीषर जीवन पदुटी कथार जाए कहीं से पदे गोटे कथा गोटे पद कथा मनीष को मरण मुखर बचे पारे आ से पदुटी कथा मनुष्य को मरण मुख ठेली दे पारे किंतु आम मैंने से बुझुन कहीं आम जाचे आम जोटा करुचे ठीक करुचे आम जोटा करूने से भूल किंतु आम ओलटा करुचे आम गोटे लोक कष्ट दे ताऊपर सब बेले निंदा अपमान कर जीवन प्रति विपद मुँह टाणी आनुचे आम जापारे किंतु आम भावुचे आम जहाँ भी करुचे सब ठीक करुचे किंतु भूल आम जोटा करुचे सब भूल करुचे आम विवेक आमको बाधा दौची कहीं कहवाई जहाँ को गोटे खराब वार्ड किसी भी कहवा चेष्टा करुचे आम विवेक आमको बाधा दौची किंतु आम विवेक को पछरे पकई आम निजे से कथा आरंभ करुचे कौन पाई मनीष सब चेष्टा करे मो ऊपर को जावाई किंतु किए तल को आसवा चेष्टा करते तो बंधुगण आपण मैंने बहुत जगार बहुत स्थान में आपण मैंने भी देखिए कली चकड़ा में गोटे लोक कली करुचे आपण सागर तो आपड़ से कौन करवा उचित आपड़ से छाड़ी आसी जावा दरकार कि सहित कली करवा उचित आप विचार करते कली करवाटा भूल आपणकर प्रथम भूल जी से कहला तार मानविकता नहीं तुमर मानविकता नहीं तुम ता सहित कली कर पदुटे कथा कहताको यहाँ मन रखी था जो ना हो कली गोटे पदुटे कथा कह तू जहाँ कहूँ कह भल कह क्या खराब कथा कहनी बस ये पदुटे कथा कहतु यदि सी ठीक भाव बुझीपार से तुम सहित कली करवा बंद कर से जगह छाड़ी चली चेष्टा कर आदि से बुझार शक्तार ना तो आपण भी सेठी रही किसी आवश्यकता ही नहीं से जगार आपण यथाशीघ्र जीवार अच्छी कहीं आपण जीवन प्रति विपद अच्छी कली गोटे छोट जिनस नुहे भाविले तर आपण कली करुछंती आपण को भाई कि परिवार जीव मन कहते आपण पाखे अच्छा आपण को कली तांकर भी क्षति हो कहीं तो आपण को से गाड़ी गुलस कले तो आपण को गाड़ी गुलस सही न पारी आपण को परिवार लोक से पाखे अच्छा आपण तो सी कौन करेंगे मो पुओ को गाड़ी कर मु सही तो सी कौन करती ना ताकू कहती खराब भाषा हो कि भल कथा जो जो कथार भी होना कहते सत्वे कौन हो से भावे जे मु एका अच्छी मुझे पुओ सहित कली कर किंतु बापा माँ कौन जानती मो पुओ को से गाड़ी करुँच ना मुझे कौन छाड़देवी ताको बापा माँ पाखे गोटे कथा मुझे कहूँ पिला माने जो भी कली करूँ बापा माँ को गोटे अनुरोध से बुझे सुझे घर को नहीं आसतु कहीं कलीटा छोट कथा नुहे सामान्य कली बहुत बड़ कली हो यही परिणत मरण आड़ की गति करें रागर से अभिमान रे तो से मुझे आपन को जो भी कली उठाऊ ना कहीं निजर कि बाहर लोक कली उठाऊ सेठारे पदुटे कथा कहे
ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଭଲ କଥା, ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ, ତ ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଛି। ତ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସେ ଖରାପ ହେଉ କି ଭଲ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଖରାପକୁ ଆମେ ଭଲ କହିଲେ ହୁଏତ ସେ ଭଲ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଭଲକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କହିବା ସେଥିରୁ ବି କିଛି ଖରାପ ବାହାରିପାରେ ନା। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲରେ ରୁହେନି। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ଭଲ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ 10ଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ 2 ଦିନ ପରେ ମାଗନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଉଛି? ହୁଏତ ତା ପାଖରେ ପଇସା ଥାଇକି ମନା କରିପାରେ, ହୁଏତ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଇପାରେ, ସେ ମନା କରିପାରେ। ସବୁ କଥାରେ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ନା। ତ ଏଥିରେ କଥା କହିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେମିତି କଳି ଝଗଡ଼ା ବି ଦୁଇଟି ଯାଏ। ଅଧେ କଥା, ଅଧେ ଟାଣ କଥା, ଅଧେ ନରମ କଥା। ଯେଉଁଠି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ହୁଏ ସେଠି ଟାଣ କରି କହିବାର ଉଚିତ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଳିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତିନି। କଳିର କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳି କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଲା। ତ ତା ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମିଛ ଆସିପାରେ, ଆ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମିଛ ଆସିପାରେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମିଛ ହିଁ ଆସେ। ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼େ କେତେବେଳେ ନା କଳିର ସମାପ୍ତି ପରେ। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଳି କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ଆମର। 1ରେ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ପଡ଼େ, 2ରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ କିଣିବାର। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିଲେ, ଜନତା ସଚେତନ ରହିଲେ ଆମେ ଆମକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଜନତା ଆପେ ଆପେ ସୁଧୁରିଯିବେ। ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ରହିପାରିବା। ସଂସାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଜମାରୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏହି ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। କାଲି ସେ କଳି କରିବା ମଣିଷଟା ହୁଏତ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରେ, ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛିଟା କିଛି ଦୟା ମାୟା ଥାଏ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାମ ସେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ କି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ତା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଲାଇକ୍ ଆପଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ମୁଁ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରି କହିବି। ତେଣୁକରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।